Foli ani waleɲuman don o ɲɛsinnen don an lamɛnbaa bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. E mun bɛ k'an lamɛn ani e mun bɛna lamɛn, e mun bɛ k'an lajɛ ani e mun bɛna lajɛ, an ka foli don ka se aw bɛɛ ma. I n'a fɔ a b'a kalama cogo min, wagati caman ani Azizi Tarawele an n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kuma fɛn caman kan. Information ka ca, ɲininkaliw ka ca, kumaw ka ca, an bɛ fɛ a ka maaw labɔ caman kalama. Yanni an ka don kuma kɔnɔ, an bɛ kuma segin Azizi yɛrɛ ma. Foli min bɛ a bolo ka ɲɛsin an lamɛnbaaw ani filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, Azizi. Bi bɛɛ fo a bɛ ni bɛɛ ka waati cogoya ye. A tun kɛra fanga ye nka ma kɛ waati ninnu cogoyaw la. D'accord, Azizi, i ni an filɛbagaw kun fɔnna kosɛbɛ. Ayiwa, mais bi ɲininkali ka ca an bolo, an bɛna min tɛngu i la. An t'a bila ka daga girin kɔnɔ. An bɛ min fɔ Mali kɔnɔ nin wagati in na, an bɛɛ ko ko Faransi ka ta ka bɔ an fɛ yan, an bɛɛ y'a fɔ ko Faransi de ye kojugu caman ye. A fɔra ko armée française bɛna bɔ an fɛ yan, walima o bɔra yɛrɛ sa. Mais est-ce que conséquence dɔ tɛna k'a la? Bon, o ɲininkali diyara n ye. An b'a ɲini jama fɛ, jama ka diya ninnu cari quoi. Parce que kunnafoni ninnu mako bɛ mɔgɔ caman ka bɔ a kalama quoi. K'u ka partager. Voilà. Faransi gɛnni na ka gɛlɛya ka bɔ a kɔfɛ, ne ɲɛ tɛ o gɛlɛya la parce que Mali autorités ka fɛn dɔ faamu, transition ni Choguel ninnu. Modibo Keyita delila ka nin ɲɔgɔnna kɛ, a ye Mali Faransi militaires gɛn, mais a y'i to Faransi ka sira kan, a ma se k'a maîtriser. Modibo kelen yɛrɛ ka mɔgɔw ka jamana mɔden kelenw de tilala ka Faransi wele. Olu b'a fɔ ko Modibo ko ale bɛ ka Faransi gɛn ko mais ko fasoden sugu dɔw bɛna tila k'u wele ka na. Mɔgɔ minnu y'a wele ka na, u m'u ka ko kɛ Mali la yan. Mali yɛrɛ de ma wari don u ka kalan na ka taa n'u ye kɔ kan. Donc an bɛ Faransi ka sira de kan. Voilà. Modibo ye armée bolo fara, Mama yiri ju tigɛ, armée tilala, bolo in tilala ka nugu tuguni, an filɛ o de la. Transition filɛ k'o kelen de ladege. O de la an tun ko ko boulevard taga ninnu ni fɛn ninnu, an b'a fɔ k'a ma ɲi kosɛbɛ mais o tun tɛ. E m'aw ye papier den kelen bɔ dɔrɔn Faransi ko k'a b'a ka minɛnw caya. O de la n ko Faransi tun ma deli ka gɛn Mali kɔnɔ. A gɛnna sisan de. An bɛna lajɛ n'a bɛ sa walima n'a tɛ sa. Donc ni Faransi armée taara, n'a sɔrɔ o armée cɛ 10,000 de bɛ yen, n'o taara, gouvernement ka faamuya ka 10,000 ta Malidenw yɛrɛ la k'o bila o nɔ la, tiɲɛ de don. N'i bɛ fɛ i ka ko ka kɛ i ɲɛna ko ye, i yɛrɛ de kan ka kɛ, kana to ka mɔgɔ bila la. Hali an ka kunnafoni minnu bɛ yen k'an ni Russie bɛ baarakɛla nin, o ye an b'an dɛn a la waati dɔ kɔnɔna na, Mali yɛrɛ k'a jija ka da sigi i n'a fɔ Egypte ye min kɛ, walasa an ka don diɲɛ jamanaw fɛ an ka bɔ nin ko ninnu na. Donc n'u ye armée kɔni labila, donc Faransi armée b'an ka armée ɲɛ ni minɛn minnu ye, o k'olu ɲini ka d'u ma. N'a wari bɛ bɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo la ka bɔ olu la. Olu ti kɛlɛ ye, o tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ko yɛrɛ. Donc gɛlɛya ti fɛn in kɔfɛ, ne ma gɛlɛya la. Ayiwa, bon mɔgɔ caman fana ko ni Mali ni Faransi tɛ, Mali tɛna se ka ko foyi k'a yɛrɛ. Est-ce que o ko in fana o cogo di? Bon, i b'a dɔn dɔnkilidala dɔ bɛ yen nɔ ko Milmo ko faut pas dan un complexe. Voilà, an ta o de miirina su de b'an kunna. Parce que n'i bɛ kalan kɛ mɔgɔ min ka kan na quoi, a tigi b'a ka miirina de don i kun na. E ma ye n'an bɛ coup d'état kɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ, tubabu tɛna kɛ, an yɛrɛ de b'a kɛ. An bɛ tubabuw ka hakilina de ta k'a kɛ ka coup d'état kɛ ɲɔgɔn na, k'o tubabuw ka fɛɛrɛ kelen ta k'an ka coup d'état waatiw latɛmɛ fana. N'an b'a kɛ ten de, parce que u b'u ka hakilina de don an kun na. Bien, u b'a fɔ ko ni Faransi taara k'anw tɛ kɛ fɛn ye, a donna tan a bɔra tan. Kabi Faransi ma na yan nɔ anw marali la, anw tun bɛ yen o. Ou bien, golofinya ninnu filɛ nin ye, farafinna histoire ma daminɛ Faransɛw la, hali n'a sɔrɔ o tun b'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔba dɔ ye ko nos ancêtres sont des Gaulois. Ko u bɛnbakɛw bɔra Faransi siya dɔ bɛ yen ko Gaulois, k'u bɛnbakɛw bɔr'o la. Donc k'a yira i n'a fɔ an ka histoire daminɛna tubabuw de la, ka taa sɔrɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye. 1, 2, 3 min filɛ nin ye u bolo nin, o tun bɛ farafinw de bolo Egypte. Maintenant chiffre o wahidun isnani, o ye Hindu de ta ye. Donc komi tubabuw y'u sen don a la. Donc u k'a bila u kun na, Faransi gɛnni a bɛ anw de jo, a b'anw de bila sisan anw yɛrɛ bɛ baara kɛ anw yɛrɛ ye. O bɛ anw de yamaruya sisan anw yɛrɛ k'an ka sɛnɛ kɛ anw yɛrɛ ye, k'a bayɛlɛma anw yɛrɛ ye.
Orla ali sisan ɲɛ b'a la o kɛ n'o kan ka kotanw labɔ ka taa n'u ye kɔ kan n y'a ye n ko embargo bɛ jamana ɲɛ yɛlɛma a bɛ k'anw ɲɛ datugu ne tun fɛ n k'an bɛna ɲɛsin an ka usines de ma ka jamanadenw ta baara la mais n t'a dɔn k'an bɛ ka fɛnkɛ ninnu bɔyɔrɔ de ɲini halisa donc o kɔrɔ an bɛ Mali kɔrɔ in de la halisa Mali kura kuma de fɔla ma kɛ fɔlɔ parce que halisa langue officielle ma falen wa ni langue officielle ma falen an bɛ France ka jamakulu fɛ jusqu'à présent maintenant hali mɔgɔ dɔ b'a miiri ko français sɔgɔbɛli ka di dɔw ye olu si t'a gɛlɛya ye Rwandais bɛ français mais très bien mun t'a fɔ mun na Emmanuel Macron ye kalan kɛ Nigeria mais o ma Emmanuel Macron bila ka to ka anglais fɔ France Corée du Nord fitinin filɛ Kim Jong n ko Kim ye kalan kɛ Suisse mais Kim seginna a ka jamana kɔnɔ a ma kɛ sababu ye ko Kim k'a fɔ k'olu ka kan tɛ kan ye ko ka baara kɛ ni Suisse ninnu ka kan ye non donc ni France taara a bɛ anw kolo gɛlɛya a b'an kɛ ka baara kɛ an yɛrɛ n'o tɛ France tɛ ka kɔlɔn na sɛnɛ ka d'anw ma n'u bɛ anw de u bɛ wari de bila ka na k'anw bila baara la o wari in de kan ka tigɛ o de la saraka di filɛ nin a tɛ gɛlɛya ban yɔrɔ si hali autorité bɛ saraka min di Nord la nin a tɛ gɛlɛya ban aw bɛ baara di jamanadenw ma u bɛ baara kɛ u bɛ sɔrɔ kɛ o la u bɛ taa ɲɛ tiɲɛ de don hali France ka entreprise minnu bɛ yan tubabu tɛ baarakɛla la o n'anw de bɛ baara k'a la ɲɛ b'a la donc u b'anw de utiliser u fɛ yen ka tila ka na an utiliser anw yɛrɛ fɛ yen donc an bɛ i n'a fɔ an tɛ yen ne ko n k'an k'o de dabila ne ɲɛ tɛ gɛlɛya yɔrɔ la o la donc o kɔrɔ hali ni France tɛ anw bɛ kɛ jamana ye France ko Rwanda tɛ kɛ jamana ye Mali taara Rwanda dɛmɛ u ka ɲɔgɔn faga ninnu na mais bi Rwanda filɛ n'o nɛgɛso électrique b'u fɛ yen Rwanda yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i b'i sigi yen wifi gratuit de bɛ yen nɔ i connecté fu voilà donc o kɔrɔ ye Mali bɛ se ka kɛ jamana ye ka sɔrɔ France tɛ Algérie ye France bila a kɛra jamana ye Vietnam ye France bila a ka malo bɛna feere an ma Laos y'i ban France la diɲɛ bɛɛ ɲinɛ ka tila ka kɛ jamana ye Indonésie m'i ban Hollande la ni m'i ban i marabaga yɛrɛ la i tɛ taa ɲɛ ayiwa mais an ɲɛ bɛ min na o ye anw ta kɔni fana bɛ ka k'a la kumaba fɔw ye kuma mugu fɔw ye mais réalisation tɛ ka kɛ est ce que an ta tɛna k'o ye a dan ye kuma muguba in ye voilà o de la dɔw b'a fɔ ko non ko kan tɛ quoi ko ɲɛmɔgɔw don a donna tan caman bɛ kuma mais n'i y'a mɛn mɔgɔ fɛn fɛn da ko kan tɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn tɛ a tɛ bolo ko n'o tɛ kan don diinɛ n ko kan de nana ye an bɛ kalan min kɛ n ko kan dɔ de bɛ fɔ an ye an bɛ k'a fɔ ja ninnu carila fo ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ kuma na bamanankan na sa n'u ye fɛn min fɔ tubabu kan na u b'o fɔ bamanankan mais laɲini t'o ye gafe min bɛ yen ACI kɔnɔ papier min bɛ yen n'o ye constitution ye a sɛbɛnnen don dɔrɔn français ye anw ka kumakɛ kan ye min lakodɔnnen don hali n'u m'a bɔ sariya la pewu u k'a bila kɔfɛ dɔrɔn k'an ka kan bila ɲɛma u ka anglais gɛrɛ a la dɔrɔn a banna i k'a lajɛ an kan bɛ o de ma dɔw b'a miiri ko anw yɛrɛ k'a réaliser maa si mana diɲɛ kɔnɔ k'a kelen ye jamana kuturu wari falen i bɛ nana fɛɛrɛ de ye mɔgɔ b'i dɛmɛ a kan misalila Albert Einstein nana ni bombe nucléaire hakilina ye bon an m'a d'ale ma n'o tɛ hali a ma bɔ ale la u tora conférence dɔ de la u y'a kuma fɔ a taara Allemagne a ye ko ninnu ye formule min fɔ ko n'i y'a labaara nɛgɛ la nɛgɛ min ka girin kosɛbɛ k'a bɛ se ka kɛ magoɲɛla ye a ko donc ko uranium de bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ uranium ta kun filɛ ka kɛ bombe nucléaire ye mais Albert tile kelen ma deli ka taa usine kɔnɔ ka ta ka sogolo ɲɔgɔn na a ma kɛ o Vladimir ko k'a bɛ Ukraine bombarder Vladimir yɛrɛ de y'a ka missile ta ka taga non missile tabagaw de bɛ yen a y'olu ka baara de d'u ma minnu kan ka guerre in fana musaka jate olu fana ye économiste ye olu fana bɛ yen de an fana ta bɛ ten de donc jamanadenw de kan ka faamuya sisan k'an kan ka baara kɛ n'an ka kan ye ko bɛ an yɛrɛ ko fɔ o la u ka sariya falen sariya gafe bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn an ka kanw na n'a sera wari fana falenni ma minnu ka baara bɛnnen don wari ta ma o fana bɛ kɛ a ma se ko ne de bɛna taa sin place la ko k'o falen donc mɔgɔw b'olu commentaire ninnu bila n b'a f'u ye ko we will never back down from this fight an tɛna ni kɛlɛ in bila we will push on an b'an ta fɛ ka se a kɔrɔ parce que an b'a dɔn tiɲɛ don jamanaw tɛ taa ɲɛ u ka kan kɔ n'o kuma kɛra tiɲɛ ye mɔgɔ kelen tɛna se ka wuli k'i bɛna don bɛɛ hakili kɔnɔ ko ka bɛɛ kɛ ka français bila o non sariya yɔrɔ min kɛlen don k'an minɛ ka di faransi ma ne ko n kan ka yen dɔrɔn de falen hali a ma se mankan ma ni min bɛ français fɛ a ma fɔ k'i t'a fɔ a fɔ a kalan c'est bien i bɛ kalan la foyi t'a la mais a k'a daminɛ a ka dɔnniya sɔrɔ a yɛrɛ ka kan na walikan faamuyali bɛ nɔgɔya a bolo ne bɛ mathématique minnu ɲɛfɔ anglais la Mali la an tɛ mathématique kalan anglais la école la mais i bɛ tila ka anglais de kalan kɛrɛfɛ ka dɔnniya in ta dɔrɔn k'a falen a la i n'a fɔ maa min b'a dɔn karisa i bɛ taa min n'i b'o dɔn bamanankan na i dan ye dɔrɔn where are you going a filɛ c'est tout
i y'a ye donc kuma a bɛ kuma diyagoya de ka ɲɔgɔn lafaamuya donc n'a ye ɲɔgɔn lafaamuya a bɛ bɛn min kan a b'o labaara hali ma ye dɔw b'a fɔ ko n bɛ ka sɔnni sigi bamanankan kan ko kɔrɔnfɛmɔgɔw t'a fɔ kɔrɔnfɛmɔgɔ ninnu na min ninnu da bɛ don maliko la o ye min ninnu bi faransɛ mɛn Bamako yan nɔ ani Kayi ni Sikaso ninnu min ninnu da bɛ don maliko la o fana ye tubabukan mɛnnaw de donc olu fila bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan o fanga ka dɔgɔ donc faransi b'o dun an bɛ ten de ne ko n k'an k'o de dabila an ka kunnafoni kɛ jɛlen ye bɛɛ k'a sɔrɔ e m'a ye farafin filɛ nin ye walima farafinna arabu bɔra la sisan n'o tɛ n'i tun bɛ fɛ ka kunnafoni dogo dɔrɔn a kɛ sɛbɛnni ye farafin t'a ye jamais arabu tun t'o fana ye tubabu dɔrɔn de bɛ sɛbɛnni ninnu olu tun b'u janto o la parce que olu ye sɛbɛnni lana kun min kama o b'a dɔn anw taara ta ye ten dɔrɔn parce que a b'olu bolo la olu ye fili fitinin fitininw ye mais olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dilan e m'a ye a dɔrɔn an ka sariya la k'an bɛɛ ye faransɛw ye maa m'o yɔrɔ ye parce que o ye sɛbɛnni ye mali kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ médiaw de kan sisan mais média ninnu bɛɛ bɛ ka fɔ kan jumɛn na bamanankan siri fila filɛ ka wuli tilegan gɛngɛn fɛ ka média tɔw gɛn ka tɛmɛ o la parce que a bɛ ka min fɔ jamanadenw bɛ ka mɛn renouveau filɛ k'i ka hakɛ n'i ka sariya wa jumɛn u bɛ min fɔ jamanadenw b'a mɛn ni jamanadenw bɛ min mɛn k'u b'o faamuya u bɛ baara kɛ n'o de bon o de ye yɔrɔ ye adamadenw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min na voilà o yɔrɔ ye o jaabi ye d'accord mais nin bɛɛ kɔfɛ an ka kan ta ka don ba la in ne ma min faamuya an ka bamanankan ninnu u kan ninnu c'est pas des langues scientifiques u tɛ téléphone kɔnɔ u tɛ machine kɔnɔ i n'a fɔ maa caman fana ka ɲininkali bɛ ten o ko bɛ kɛ cogo di voilà n y'o de fɔ n ko n'i y'i ka kan dɔ ye chaque kan bɛ jamanaden yɛrɛ de ko fɔ n'a k'aw bɛ baara kɛ n'aw ka kan ye aw kan ka fɛn o fɛn kɛ k'aw ka kan lataa ɲɛfɛ n'an gilɔ b'a fɔ ko to boost up aw b'o de kɛ o ye jumɛn ye o b'a fɔ ko non ko anglais ko ye langue scientifique ye ko o de la ko diɲɛ bɛ baara kɛ n'a ye force anglais tɛ langue scientifique ye français tɛ langue scientifique ye walima kan bɛɛ lajɛlen ye langue scientifique ye science kɔrɔ ma fɔ an ye science kɔrɔ tɛ foyi ye la détermination de la nature o kɔrɔ ye jumɛn ye ka diɲɛ ɲini dɔrɔn k'a dɔn point en science fondamentale yɛrɛ la n'o ye lonko kalan ye hali a ma se o bɛɛ ka tradi an ka ta science la n ko tile bɛ kalan science la n'a ye fɔ ko physics of high energy physique de haute énergie énergie ce n'est même pas du français c'est latin o tɛ yan tile tɛ an ka kan na misali la 4e année la u b'a fɔ ko diɲɛ seleke 4 kɔrɔn tile bin worodugu ani kɔgɔdugu ko tile bɛ wuli kɔrɔn fɛ a bɛ bin tile bin fɛ mais leçon ma ban yan denmisɛnninw bɛ n de durusi tubabukan na u bɛ tila tuguni k'u bugɔ o bɛɛ la u bɛ courage ta ka taa fɔ université la u bɛ bɔ u ti baara sɔrɔ u bɛ taa telimani ta ka sɔrɔ k'a fɔ ko n'i ye nin kalan kɛ n'i ma nin baara sɔrɔ k'i ka taa nin kɛ jamana si tɛ taa ɲɛ ten tɔ a yɛrɛ de bɛ aw ka kan kɛ scientifique ye cogo di rusiw ka kan min b'u bolo n'a bɛ fɔ ko rusien n y'a fɔ ka tɛmɛ n ko rusi ka kan bɛ taa fɔ kan 100 dɔɔnin an dun ta ye kan 11 kan 13 o tɛ foyi kan 100 ni dɔɔnin u bɛɛ bɛnna min kan a bɛ fɔ o ma ko rusien o rusien na a bɛ fɔ bamuso ma de ko mama a bɛ fɔ proton ma ko proton Rwanda ka kan b'a bolo n'o ye Kini Rwanda ye olu b'a fɔ gouvernement ma de ko gouvernement k'a fɔ président ma ko président hali Russie président ye président ye Russie b'a fɔ ko normal u b'a fɔ fakɛ ma ko papa anglais la a bɛ fɔ so ma ko home o ka surun Russie ka so fɔ cogo la n'a bɛ fɔ ko dome i y'a ye donc kan tɛ se ka taa fɔlɔ ko walikan dɔ tɛ ɲagami a la o tɛ yen misali la mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ Djidji kɔrɔ n'u bɛ wele ko marine n ko olu ka ɲɛmɔgɔ bɛ wele de ko amiral mais n'i ye amiral ta k'a lajɛ n ko amiral nana amir de fɛ amir ye arabukan de qui veut dire chef i y'a ye donc walikan ka k'i ka kan na o ye diyagoya ye misali la alcool anglais b'a fɔ ko alcohol mais ça veut dire alcohol c'est un mot arabe alcool ye arabukan de donc o ka kan ka kan na olu ti gɛlɛya misali la ni Congo n'o ye japonais ka kan ye girlfriend o kɔrɔ de tɛ so todashi o kɔrɔ ye ko teri girlfriend do a nana anglais de fɛ girlfriend i y'a ye donc o b'u ka kan na u yɛrɛ u ka kan ta sisan ka science fɛnw traduit ka na u ka kan na u ka langue kɛra scientifique ye rusiw ye tile dɔnniya ninnu ni jate ninnu ta ka na u ka langue la u ka langue kɛra scientifique ye o de la ne fana y'a yira hali a puissance fɛn ninnu n y'a lana bamanankan na k'an ka langue fana kɛ scientifique ye donc n'a b'a mɛn ka ban gɛlɛya t'a la donc kibaru bɛ se ka fɔ a la géographie bɛ k'a la biologie bɛ k'a la hali ni walikan bɛ filifili a kɔnɔna na o ti gɛlɛya ye min yɛrɛ bɛ k'an sen sumaya nin bɛɛ la constitution ma falen kɔrɔ n'o tɛ ni constitution nana bamanankan na donc kibaru mana fɔ ko n ko bɛɛ lajɛlen b'a lamɛn o la école la français gɛrɛgɛrɛ de min bɛ kalan o heure bɛ di anglais ma donc anglais bɛ kɛ i n'a fɔ 4 heures o la histoire bɛ fɔ o ye bamanankan na
géographie bɛ fɔ aw ye bamanankan na o la n'a sɔrɔ 10e na aw bɛ français kalan comme langue vivante i n'a fɔ u bɛ arabu ni russe ni italien ninnu kalan cogo min na français bɛ kalan tɛ to ka kɛ langue vivante ye donc a tɛ diyagoya an kan bilen donc an bɛ fanga don anglais la walasa an kana dogo diɲɛ na olu la dɔw b'a fɔ k'an bɛ kuma français la ko walasa diɲɛ kan mɛn diɲɛ bɛɛ tɛ français na français dan ye Afrique francophone k'o kuntigiya kɛ français ye a banna ani jamana damadamani n'o tɛ diɲɛ bɛɛ tɛ français fɔ o la dɔ ko ma université la ko ne b'a kɛlɛ kɛ kan ka langue ko ni Chine tun tɛ baara kɛ français la k'a tun tɛ développer parce que ale b'a ye canal la u bɛ chinois ka fɛn fɔ français la lui ne sait pas que ko français b'a traduire k'a feere an ma n'i taara Ghana o ta bɛ traduire en anglais mais Rwanda ta b'a ka langue de la u b'a langue naani bɛɛ mɛn Kini Rwanda français anglais swahili Tanzanie président ye kalan kɛ Europe a nana dɔrɔn malgré ye kalan kɛ Europe a nana a ye anglais lajigi ka swahili layɛlɛ ko jama fanba b'o de mɛn donc kunnafoni bɛ di bɛɛ lajɛlen ma hali an ka artiste baw lajɛ n'u bɛ stade ninnu fa ni bamanankan de ye Sangare tɛ dɔnkili da anglais la a t'a la français la Iba Wan bɛ dɔnkili da bamanankan de la mais a kɛra meilleur rappeur francophone ye francophone dun kɔrɔ de ko mɔgɔ minnu ka langue officielle ye français olu ka kuntigi ye France de ye an bɛ France ka tɔn na an bɛ bɔ a bolo cogo di e bɛ fɛ k'i dogo mɔgɔ min na i bɛ ka tila k'o kunnafoniw ka kan na donc se cogo t'a la donc aw yɛrɛ de b'aw ka langue kɛ scientifique ye wa science ko fɛn foyi tɛ jinɛya ko foyi tɛ c'est pas sorcier subagaya tɛ ok mais nin question in an t'a fɔ ko nin ne ka question ye dɔ ye question in di ko k'a f'i ye arabu jamanaw kan k'olu dun bɛ ka kuma u ka kan na mais ko arabu jamanaw développé tɛ i n'a fɔ e b'a fɔ cogo min na bon o yɔrɔ yɛrɛ la i b'a ye ni maa min y'a kuma fɔ commentaire ninnu cɛla hakilinasegin ninnu n'o ye commentaire ye n'o bɛ fɔ ko feedback n'i y'olu kɔnɔna lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ min bɛna a tigi jaabi cogo di Choguel n'a ka staff bɔra yan nɔ ka taa Emirati la n ko Mali ye indépendance ta ka 100 ans de kɛ Emirati ye indépendance ta 100 ans o de b'a ni Dubaï ninnu ka indépendance cɛ an ta ka kɔrɔ n'u ta ye 100 ans mais Goz Khalifa ɲɔgɔn tɛ Asie bɛɛ cogo di u taara u y'a ye Choguel y'i jɔ ka kuma fɛn min yɛrɛ sanfɛ n'i y'o ɲɛfɛla lajɛ arabukan de sɛbɛnlen tun bɛ yen a duguma ka sɔrɔ ka hôtel in tɔgɔ sɛbɛn an ka bɔ yan ka taa Arabie Saoudite u bɛ baara k'u ka kan de la ka anglais da la mais n'u ka yɔrɔ jɔcogo i tɛ da la ko arabu de y'a jɔ an k'o bila mɔgɔ minnu bɛ Maroc a ma se kuma yɛrɛ ma an bɛ bɔ yan an bɛ taa furakɛ Maroc ka taa sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la Mali tun bɛ mɔgɔw bila ka taa yen nɔ k'u ka taa yen mɔgɔw kalan Algérie Mali ni Algérie bɛɛ tun bɛ France bolo colonie française ya la mais Algérie wulila tilegan gɛngɛn fɛ ka ban France da ka France ka langue bila k'a yɛrɛ ka kan ta ka anglais da la f'u tun y'a loi voté 2019 ou 2020 ko mɔgɔ tɛ t'u ka université la ni tɛ anglais mɛn u tun y'o sariya ta mais olu taara ɲɛ hali Algérie bɛ i n'a fɔ avion ni faribotoro jamana 7 minnu tun bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ni 3e guerre mondiale kɛra wuli fɛn n'u bɛ se k'a kɛ Algérie tun sen b'a la munna parce que américains ka drone minnu kan ka se ka tɛmɛ Afrique kunna ka Russie lasɔrɔ Algérie bɛ se k'o drone ninnu bɛɛ kunbɛn hali Russie y'o bombe dɔ de d'a ma n'o ye bombe S400 ninnu ye o y'o bombe de caya sisan ka na fɔ ka Satan den ninnu bɔ a la hali n bɛ o yɔrɔnin ɲɛfɔ an t'a fɔ ko le Satan le Satan ce n'est pas de l'arabe ni français Satan est hébreu ka kan de ça veut dire adversaire a bɛ i n'a fɔ n'i ye salam ta an t'a fɔ assalamu alaikum salam est un mot hébreu qui veut dire shalom ça veut dire la paix que la paix règne sur vous après olu dɔrɔn de donc walikan ka n'i ka kan na o ye diyagoya ye mais arabu jamanaw ka développeli o ma kuma yɛrɛ ma Égypte de bɛna kɛ jamana fɔlɔ ye Afrique 2030 min bɛna ka astronaute bila ka taa kalo sanfɛ Iran an bɛ Iran jate arabu ninnu fɛ n ko muso fɔlɔ ka sɔrɔ arabu la min bɛ taa kalo la n ko bɛ Iran la première femme astronaute a bɛ yen de i y'a ye donc arabu jamana ninnu taalen don ɲɛ an n'olu tɛ da ɲɔgɔn ma yɛrɛ Pakistan filɛ olu ni yen mɔgɔ ninnu ka surun n ko bombe nucléaire bɛ Pakistan bolo Pakistan bɛ jamanaw fɛ minnu nucléaire b'u bolo arabu non kuma yɛrɛ arabu ninnu ta tɛ sɔsɔ yɛrɛ i b'a ye mɔgɔ minnu b'o fɔ non o tigiw ma faamu kosɛbɛ mais est-ce que dan dɔ bɛ kan yɛrɛ la bon ni mɔgɔ kɔni ko ko dan bɛ kan na i b'a ye a tigi ka faamuyali i n'a fɔ misalila ɲɛngoya i m'a ye u bɛ ɲɛngoya ko kumaw f'an ye n'i ye ɲɛngoya yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ yen yɔrɔ mɔgɔw ka faamuyali ka dɔgɔ n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛngoya minɛ kun tɛ n'i ye dan kɛ kan na misali la kuranɛ min bɛ ɲɛfɔ an ɲɛna ko ala kumakan a ma jigin bi o a jiginra a mɛnna dɛ
Bon, machine ala ye o kɔrɔ ye dante kan na fɛn o fɛn bɛ yen assemblée la u ye mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen ta u ye bobo ta olu ma ta jɔn delila ka président bobo ye diɲɛ kɔnɔ ni ne tɔgɔ ma ka bana juguyalen Azizi Bouteflika k'a fɔ a tun tɛ se ka kuma tugun i y'a ye n'aw ma kuma ni ɲɔgɔn ye aw bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ kan de la o la ni jamana fɛn fɛn b'i ka langue contrôler a b'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen contrôler i ka armée bɛ fɔ ale de ka kan na a b'o contrôler a b'a dɔn min bɛ yen i ka kiiri bɛ tigɛ ale de ka kan o la i bɛ magistrat ma ɲininka ko magistrat kɔrɔ u b'a f'i ye magistrat c'est une personne tant tant o de f'i ye u b'a définir ko magistrat i b'a ye a kɔrɔ bɛ datugu i m'a ye ko ninnu bɛ ten de donc dans kan na fɛn bɛɛ bɛ ɲɛfɔ mais mɔgɔw kana bila u kunna an bɛ ka fɔ dɔrɔn ko n'i ye kan dɔ ta dɔrɔn ko k'i sigi dɔrɔn ko baara bɛ se ka kɛ si fana t'i ka kan ta k'i sigi o fana tɛ se ka kɛ ni e ka langue ta e ka langue bɛ ekɔli la cogoya min mɔgɔ de bɛ n'o kɛ ale ma i yɛrɛ de b'o kɛ i ka langue bɛ don i ka kunnafoni na cogoya min na i ka renseignement na cogo min na maa tɛ n'o kɛ ka d'i ma i yɛrɛ de fana b'o kɛ o tɛ voilà donc dante kan na kan de ka bon ni fɛn in bɛɛ lajɛlen ye wa kan de fana bɛ jamakulu fara ɲɔgɔn kan parce que fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ kasi kan kelenw kɛ i b'a ye olu de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ a jateminɛ i bɛ kamifan don sɛ kɔrɔ a b'a tɔtɔrɔ mais den min bɛ bɔ a kɔnɔ a tɛ sɛ kasi kan fɔ ala la parce que u tɛ fɛn sugu kelen o kɔrɔ ye n'i y'i ka malodaga jigin ko dɔ ta mɔlen don fo ka dugukolo meleke e tigɛ malotigi anw ni faransi ta bɛ ten de fo ka diɲɛ wuli anw bɛ dun tubabukan kɔnɔ e ma ye an ka militaires tun dimina k'u bɛ ka fɔ olu ma ko la junte mais n'i ye junte kɔrɔ ta k'a lajɛ espagnol de don a kɔrɔ de ko jalabatigiw faralen ɲɔgɔn kan armée jalabatigiw faralen ɲɔgɔn kan donc tubabuw bɛ min fɔ u b'a kɔrɔ dɔn a bɛ fɔ an minnu ma t'a kɔrɔ dɔn an dimi i y'a ye ko in y'o de ye o la an ka n'an ka kan na an tɛ dun o kɔnɔ kalan bɛ nɔgɔya an ka wari bɛ na o la minnu yɛrɛ b'a fɔ ko langue tɛ a lajɛ an ka wari minnu na an b'a fɔ ko 200 mais n'i y'a sanfɛla lajɛ 1000 de sɛbɛnlen don donc 1000 francs français 200 bamanankan na danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ kan in sisan o ye mun ye donc kan tɛ sisan mun don voilà donc o ye ne tɛ dan ye langue la parce que an bɛ nin fɛn fɛn fɔ nin ye tan an b'a bɛɛ fɔ kan de la kan de ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn in bɛɛ lajɛlen kan hali bɛ sigi fɛn fɔlɔ min kan fɔlɔ o ye kunnafoni de ye e ma ye n'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu b'u ka discours ninnu kɛ bamanankan na u mɔgɔ tɛ yɛrɛ ka papier lajɛ Russie président filɛ a ye laseli min kɛ ni guerre daminɛna a ma hali papier lajɛ a y'i sigi dɔrɔn k'a fɔ bɛ jamana bɛɛ kunnafoni ni min ko k'a b'i ka bagabaga se Russie ma jaabi in tɛna bila ka suma a y'a sigi dɔrɔn k'a fɔ a ka kan de don mais an ka ɲɛmɔgɔw b'a sɛbɛn de fɔlɔ dɔw bɛ sɛbɛnni yɛrɛ kɛ ka kalan walasa a ka t'u kunna u b'u jɔ dɔrɔn ka to k'a réciter dɔrɔn mɔgɔw bɛ tɛgɛ de ka so mɔgɔw ma foyi faamu a la mais aw k'a lajɛ diɲɛ jamana hali da kisi ni nɛɛma b'a ye a cira a bɔra jamakulu minnu na fɔlɔ a n'olu tun bɛ kan kelen de fɔ Jésus n'o ye Nabi Isa ye Isa tun bɛ kan min fɔ a ka jamakulu tun b'o de mɛn kelen de don mais an ka marabagaw bɛ kuma kan min na ko fɛnw de ka taa école la k'o kan kalan fɔlɔ k'o dɔn a dɔn e marabaga bɛ ka min fɔ o kɔrɔ ye tubabu y'a sen ta u ye farafin bila a nɔ la an ka indépendance kɛra o de mais sira ma falen donc tubabukɛ bɛ ka taa sira min kan golofinman dɔ bɛ bila o kan dɔrɔn o fana b'o sira kɛ a ma falen bon ni sira ma falen aw bɛ se yɔrɔ min na o tɛ falen ko ni maa min y'a bolo fa fiɲɛ na k'a dan i bɛ kɔgɔjikan fiɲɛ de sɔrɔ an ta bɛ ten de a bɛ n'a fɔ n'i ye janimɛ sira ta ala k'an kisi ko kuma t'a la dɔw don ko kuma t'a la i bɛ don janimɛ kɔnɔ fura foyi t'a la an bɛ ten de donc an kan ka taa sira de falen taa sira bɛ falen ni jumɛn ye tubabu ka système min b'an bolo n'a bɛ fɔ ko système français mɔgɔ caman b'a fɔ u t'a dɔn min don i bɛ tubabu ka kan de ɲini k'a dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ k'a dɔn a bɛ k'i mara ni mara cogoya min ye e ma ye u b'a fɔ ko néocolonialisme maracogo kura u b'a fɔ ko wari ani armée non wari bɛ fɔ marabaga ka kan de la armée bɛ fɔ marabaga ka kan de la an bɛ kan de ɲini k'o dɔn o de ye tari diɲɛ bɛɛ y'a dabila an fana k'a dabila ne don ni wagati in na ɲɛ b'a la Russie ani Ukraine olu bɛ ɲɔgɔn sama sama na fo a bɛ ka ɲini ka kɛ ka diɲɛ kamana kan a ko in bɛ ka juguya dɛ mais mun de nana ye ani hakilina jumɛn de bɛ ka nin ko in kɛ bon Russie ni Ukraine ka ko in filɛ nin ye kɛ yan'an yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ jan n'i ye Russie président ta Vladimir Poutine ni y'an b'a fɔ ko Vladimir Poutine a tɔgɔ ye Poutine ko Poutine origine n'o y'a sun ye k'o bɔra Ukraine Poutine a mɔkɛ wa bien a mɔkɛ o de tun bɛ baara kɛ Russiw ka palais la tobilikɛ yɔrɔ ninnu dɔw la i y'a ye et puis Russie bɛ kɛrɛn Ukraine ka don nation mɔgɔ ninnu fɛ
kun caman b'a la Russie capitale ka surun bɔda la ka tɛmɛ donc ni Ukraine farala Union européenne kan cogo dɔ la donc n'u k'u bɛ Russie attaquer Moscou sɔrɔ bɛ diya i y'a ye et puis Ukraine bɛɛ b'a fɔ fana k'u bɛ Europe fɛ yɔrɔ dɔw ko k'olu tɛ Europe fɛ olu yɔrɔ mɔgɔ minnu filɛ olu bɛ Russie de fɔ i y'a ye bon a kun ka ca quoi kun caman b'a kɔrɔ et puis u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Ukraine yɛrɛ dancɛ ma deli ka lakodɔn fɔlɔ Russie ye jamana belebeleba de mun ye diɲɛ tilan 6 ye diɲɛ bɛɛ ji ninnu yɔrɔ ko tɛ dɛ dugukoloma yɔrɔ i b'a tilan 6 ye o tilan yɔrɔ kelen ye Russie kelen de ta ye Russie bɛ bɛn Mali ɲɔgɔnna 17 de 17 millions et quelques kilomètres carrés Russie kelen a bɛ bɛn Faransi hakɛya min ma yɛrɛ n'i y'olu dɔw fɔ dɔrɔn a labɔ mɔgɔ bolo bon u ye ɲɔgɔn sama kɛ ten an kɔni bi min ɲini a kuma ninnu a kɛlɛ ka ban quoi o dɔrɔn de ka ɲi parce que Russie ka fɛn min fɔ ne ko force de dissuasion wa mun de ka ji jukɔrɔ kɛlɛkɛlanw kɛnɛma kɛlɛkɛlanw sanfɛ kɛlɛkɛlanw ka bɛɛ lajɛlen lawuli exercice militaire tɛ dɛ a kɔrɔ tɛ foyi ye dɔrɔn ka i adversaire mako sa pewu ka bɔ yen ka démilitariser et puis m'a ye Vladimir ko Allemagne kɛlen ka dominer kɛ diɲɛ kɔnɔ ko Allemagne ka hakilina k'o bɛ Ukrainiens na ko f'ale k'o jɔsi ka bɔ olu la mais population fagali min b'a la o ma ɲi kɛlɛ ma ɲi bom min b'u bolo ko Satan den n'u ye bom min ci n'i ye bom min ci Paris kunna yan nɔ Monaco a bɛ taa fo Faransi kun dɔ in i y'a ye mais arme nucléaire ko la le nombre ne compte pas nin hakɛya de bɛ n bolo o ti jate i y'a ye o Satan den giriya bɛ taa fo tonne 208 i y'a ye 108 tonnes ani little boy min cira Nagasaki Japon parce que bom ninnu cili fanga bɛ ta fɛn de fɛ o bɛ mugu min kɛ ka kaba ci ten n'a bɛ f'o ma ko TNT trinitrotoluène o bɛ bɛn trinitrotoluène tonne 15 de ma 15 tonnes min cira Japon o bɛ bɛn o ma bon Japon ta cilen a kunda ma ka yɛlɛ sanfɛ a bɛnna kilomètre 18 de ma mais Russie kɛlen k'a ta test kɛ o taara fo kilomètre 64 a kunda ma ka yɛlɛ sanfɛ i y'a ye et puis u ka bom minnu bɛ ni barikon lamanw don mobili kɔfɛ mobili den 4 de b'o bom den kelen in cɛ bon olu cɛ man ɲi parce que Russie ye a ka wari fanba don ninnu maramafɛn dilan ninnu de la n'o tɛ Amérique ka budget militaire ka bon Russie tɛ mais a ma se u ka don a la ka kɛ guerre mondiale ye tiɲɛ na parce que bom minnu bɛ yen bom à hydrogène n'olu cira olu cɛ man ɲi ko n delila ka f'i ye ko bom à hydrogène misali nana astronaute minnu bɔra kalo la olu de y'a ye tile kɔnɔna na hydrogène mana chauffer u bɛ ci a bɛ kɛ hélium ninnu ye olu bɛ ɲɔgɔn pɛrɛn-pɛrɛn cogoya min na u y'o misali de ta k'o kɛ ka bom à hydrogène dilan k'o kɛ k'u yɛrɛ ka lakana sigi o don hakilina sɔrɔla maa minnu fɛ olu ye professeur d'université de ye o la mun ni jamana min bɛ gɛlɛya la ala kana ɲini k'a faamuya a école ma puissance foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ka université bɛ taa grève la i n'a fɔ anw a tɛ yen Russie a kalan ka ɲi Amérique kalan ka ɲi Faransi ta ka ɲi Allemagne ta ka ɲi Angleterre ka ɲi Ukraine ka ɲi i m'a ye fo maliyɛn minnu bɛ Ukraine ani africain wɛrɛ minnu bɛ yen u kɛlen don ka olu lasigi kɔfɛ ka bɔda di Ukrainien denw ma fɔlɔ wa o kɔrɔ ye africain k'a dɔn k'a fɔ maa si tɛna a bonya diɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ nɔ la i n'a fɔ Chine n ko japonais tun b'a fɔ k'ale ka wulu bɛ taa yɔrɔ min na ko chinois tɛ se ka ye mais bi bi in na Chine filɛ a m'a fɔ yɛrɛ ko k'ale bonya o la ne b'a ye an ka gouvernement mɔgɔ ninnu b'a fɔ on doit respecter le Mali on doit respecter l'Afrique l'Afrique est le berceau de l'humanité ne b'a ye non ninnu ma diɲɛ faamuya sa o tɛ fɔ yɛrɛ i yɛrɛ ka i yɛrɛ bonya dɔrɔn mɔgɔ min b'i ye a tigi bɛ i bonya comme Amérique Amérique maralaw bon n b'o yɔrɔ yɛrɛ ɲɛfɔ dɔw b'a fɔ ko ne ko lan ko Amérique bɛ baara kɛ Angleterre ka kan na n ko Amérique ye Angleterre ka dugu sigilen de kelen Amérique denmisɛnnin minnu b'a daminɛ san 5 ka yɛlɛ kɛmɛ sigira o 78 de bɛ yen minnu ye anglais mɛn so ka sɔrɔ ekɔliso tɛ n'olu ma baara kɛ anglais la walasa ka taa tiɲɛ kan u bɛ baara kɛ kan donc ɲɛ b'a la fili bɛ parce que an ka kunnafoni sɔrɔ ta ka dɔgɔ donc an bɛ taa retard la donc Russie ni Ukraine ta u ka ala ka jisuma ka fura ye n'o tɛ mais olu ka nin fɛngɛ in bombardement dɔw kɛra déjà mais deuxième guerre mondiale cause immédiate la an bɛna ye k'a fɔ fɛngɛ na tɔgɔ ye di mɔgɔ 2 de fagara 2 étudiants bosniaques olu fagalen deuxième guerre mondiale wuli
mais nous t'as mɔgɔ fila ye fɔ jama caman de faga la est ce que mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko 3e guerre mondiale est ce que a bɛna s'o yɔrɔ la. bon kɛlɛ min kɔni don a daminɛna i b'a dɔn min bɛ kɛlɛ kɛ mondial ye ni alliés y'u sen don a la dɛmɛbaga ko de bɛ kɛlɛ kɛ mondial ye bon ni parce que sisan adamadenw hakili bɛ ka bonya tubabu yanfan ninnu ani arabu ninnu u ka faamuyali bɛ ka bonya kosɛbɛ anw de ka faamuyali bɛ ka dɔgɔ i m'a ye fo i bɛ mɔgɔw ye ka fo dɔw yɛrɛ k'u tɛgɛ kɔrɔta ko ko Russie ka Ukraine bombardé u m'a faamu parce que halisa ti adamaden nafa dɔn kosɛbɛ quoi parce que an bɛ faga ten ko siyɛ yan a tɛ jate an bɛ ɲɔgɔn faga la tubabu dun bɛ ɲɔgɔn adamadenya u b'a dɔn pɛrɛ adamaden min ye i y'a ye donc guerre mondiale ka kɛ 3e guerre mondiale ye ne bɛ se k'a fɔ a ka gɛlɛn dɔɔni parce que hali Chine y'a yira ko ka sigi ka kuma bon mɔgɔw bɛ ka ye yɔrɔ an yɛrɛ bɛ ka n ko Russie président ko ten ko ni 3e guerre mondiale kɛra wuli fɛn ye ko Afrique bɛ duguma sara cɛ mais anw de bɛ i bɛ tila k'a ye anw de da Russie bɛ ka min kɛ a bɛ tan olu cɛman ye n'a y'a mɛn min kɛ ko américains ka blindés bɛ ka gɛrɛ Ukraine i jɔrɔ quoi parce que n'Amérique y'a kɛ ten Tchétchénie ninnu fana ko k'u sen don a la jamana dɔ filɛ Russie kɛrɛfɛ ko Tchétchénie olu ka silamɛya ka bon fo k'a faga n'i y'u bɛɛ bɔnmɔsiba olu yɛrɛ kɔni ko dɔrɔn k'olu su de bɛ ka taama Tchétchénie ninnu bɛ ten de olu su de bɛ ka taama olu jɔlen don kɛlɛ kan waati bɛɛ o ma ɲi an man kan ka adamadenya ni bɔ tantɔ tuguni olu cɛman ye i y'a ye donc a kana kɛ guerre mondiale ye wa an m'a dɔn a tɛ k'a ye fana parce que u yɛrɛ tun b'a la k'u bɛna sigi ka kumaw daminɛ u kana kuma a ka dabila quoi n'o tɛ kɛlɛ in na dadilikɛla bɛɛ la dadilikɛla Russie la dadilikɛla Ukraine mais Russie ba fanga bonya Ukraine kan parce que diɲɛ kɔnɔ militairement Russie ye 2e ye mais Ukraine yɔrɔ ka jan si wani filanan wa bien joli la Ukraine yɔrɔ ka jan ka tɛmɛ yen et puis Russie ka bon Ukraine ye Russie population yɛrɛ dɔrɔn ka ca Ukraine ta ye ni mɔgɔ miliyɔn 100 de non aw tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ma ye adamadenw bɔra u bɛ ka dɔw yɛrɛ b'u sen na denmisɛnnin fitininw f'u k'u ɲininka u ko ko olu fitinin k'olu bɛ kɛlɛ dɔn bon olu bɛ lamɔ n'a ye o kunna de olu cɛman ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ misali yira mɔgɔw yɛlɛtɔla la i b'a kɛ misali ɲuman ye i m'a ye f'a video dɔ bɛ yen denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ k'i kanto Russie militaire dɔ ma fo a bugɔ k'a ka sigi u ka jamana kɔnɔ parce que militaire b'a dɔn nin tɛ fɛn kala ouais c'est pas bon kɛlɛ man ɲi tiɲɛna d'accord ok mais kuma kuncɛ kumaw la an kan ka mun de falen hakilina ko la yala mentalité kan ka to nin cogo in na walima falen kan ka k'a la bon e ka hakilina na mɔgɔw b'a fɔ ko africain mentalité kan ka falen mais an m'a fɔ k'an kan ka k'an yɛrɛ ye mais an ka sariya ko k'an man ka k'an yɛrɛ ye gɛlɛya bɛ min n'an ka k'an yɛrɛ ye n'o de b'an lataaɲɛ an bɛ taa sariya de falen ka bɛn an yɛrɛ ma an man kan tɛ k'an yɛrɛ falen ka bɛn sariya ma n'o tɛ ko an falen ka don tubabuw ka sira fɛ mentalité Afrique mentalité ko ye o de Afrique jamana fɛn fɛn bɛ yen o la tun tɛ to ka fɛn ko CEDEAO jamana ninnu ye jɔn jamana ye parce que a bɛɛ bɛ baara kɛ walikan na kelen u hakili minɛlen don tubabuw bolo e m'a ye hali embargo in bɛ ka digi an dafɛ jamana ninnu na u tun y'a dabɔ Mali ta min kama a bɛ ka digi olu yɛrɛ la parce que nafa b'anw na nafa b'olu fana na dɛ mais an bɛ fɛn caman labɔ k'a lase olu ma u ka fɛnw bɛ b'u fɛ u bɛ don an fɛ yen mais n'a fɔra ko si tɛ ka don u ka minɛnw bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛni don u kun u ka président ma miiri jamanadenw ka hɛrɛ la ka n'i sigi u ye tubabuw ka kuma de lamɛn parce que u ye tubabuw ka hakili jɔnya de la o de ye esclavage mental ye mɛnɛ donc mentalité bɛ falen yɔrɔ min na sisan mentalité bɛ don adamaden kun na de o don cogo de kan ka falen a kana don ni tubabukan in bilen a ka don ni yɛrɛko ye an ka développer ni o ye e ma israélien denmisɛnninw bɛ to k'a fɔ américains ye k'u kana jɔrɔ ko israël b'u kɔfɛ donc afraid Israel is behind i b'olu kuma ninnu fɔ bɔ parce que u b'olu lamɔ n'o ye de mais an bɛ ka lamɔ ni tubabuya de n'a fɔra k'e bɛ sɛ dɔn mais f'e ka taa école la ko n'i ko sɛ i bɛ bɔ walima symbole bɛ d'i ma ko f'i k'a fɔ ko poulet mais non olu 9e na ko n'i ye fugan ta ko k'a tereke dɔrɔn k'a bɛ to ka janya des choses comme ça denmisɛnnin b'o durusi donc a bɛ k'i kɔnɔ ni tubabukan yɛrɛ tɛ a tɛ taa i den bɛ tila ka kɛ vaurien o kan kelen nɔfɛ an bɛ ka girin français nɔfɛ mais munna français yɛrɛ tɛ girin bamanankan nɔfɛ ɲininkali bɛ yen n ko Moscou tun bɛ fɛn kɛ bamanankan na donc anw yɛrɛ tubabuw bɛ k'anw yɛrɛ bonya mais anw yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ bɔ da la ka di tubabuw ma c'est ça o de don adamaden ka culture fɔlɔ ye ka langue de ye u ka opposant ba dɔ y'o fɔ ko Mélenchon fo dɔ ko k'a bɛ France dɔn ka tɛmɛ Mélenchon kan ko k'a ye dɛ k'ale bɛ France dɔn dɛ ko France ka culture fɔlɔ cɛ y'i kanto ko langue a ye langue nacogo fɔ o la n bɛ yɔrɔnin dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw b'a fɔ ko non ko Sulemani Kane kelen ko kɛ ɲɔgɔn kan k'o bɛ se ka kɛ cogo di parce que an ka kunnafoni sɔrɔta ka dɔgɔ mɔgɔ min ye français fara ɲɔgɔn kan a tigi tɔgɔ ye ko Molière o la i bɛ ka tun bɛ to k'a fɔ ko la langue de Molière
mɔgɔ min ye anglais fara ɲɔgɔn kan a tigi tɔgɔ de ko Shakespeare n'a fana fɔra ko mɔgɔ min ye ngo fara ɲɔgɔn kan k'o tigi tɔgɔ ye ko Sulemani Kane kɛlɛ bɛ min c'est que a tɛ mɔgɔw ka faamuyali la de ko mɔgɔ bɛ se ka kan kɛ ɲɔgɔn kan i y'a ye donc olu ye filiw de donc mentalité bɛ falen yɔrɔ min na a baara kan ka langue la an k'an yɛrɛ ɲini k'an yɛrɛ dɔn an b'a dɔn an kan ka taa yɔrɔ min donc mɔgɔw ka ja ninnu cari fo ka se a se yɔrɔ la ayiwa numéro i bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira min esi caman t'o dɔn ka ban ayiwa an bɛ segin k'a di mɔgɔw ma bon n bɛ sɔrɔ n ka nɛgɛjuru sira ye 70 fu 11 fu 5 17 00 11 05 d'accord an bɛ lamɛnbaa ni lajɛbaa an bɛ bɛɛ fo nin tun ye ani Aziza ye min sɔrɔ